ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு மார்ச் 21, 2021 ஆண்டு. දේව මෙහෙට පැමිණ සිටින ඔබ හැම කෙනෙක්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාමයෙන් ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද දවස ඇවිල්ලා 2021 මාර්තු 22 වෙනිදා. Today is March 21. Today is March the 21st of year 2021 and a warm welcome to you to our Sunday service. இன்றைக்கு நான் இயேசுவானவர் சிலுவையிலே பேசின அந்த 7வது வாக்கியத்தை பேசப் போகிறேன். අද දවසේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ ප්‍රකාශ කරාවේ 7 වෙනි ප්‍රකාශය දේශනා කරන්න යන්නේ. Today we have arrived at the moment where Jesus uttered his 7th and the final statement from the cross. கடந்த நாட்களில் அந்த ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் புலம்பல் புத்தகத்தோடு தொடர்பு படுத்தி பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். පසුගිය සතිවල ඒ වාක්‍යයන් මීට පෙර ප්‍රකාශ කරා ওই වාක්‍යයන් විලාප ගී පොතේ ඒ වාක්‍යයන් එක්ක සම්බන්ධ කරමින් අපි ඉගෙන ගත්තා. We have been studying how the 7 statements of Jesus on the cross are connected to the last verses of the book of Lamentation. அப்போ இன்றைக்கு புலம்பல் கடைசி அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். එහෙමනම් අද දවසේ විලාප ගී පොතේ අවසාන පදය අපි බලන්න යනවා. We are going to read the last verse of the last chapter in the book of Lamentation, and that happens to be chapter 5 and verse 22. ஐந்தாம் அதிகாரம் 22வது வசனம். විලාප ගී 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. எங்களை முற்றிலும் வெறுத்து விடுவீரோ, எங்கள் பேரில் கடும் கோபமாய் இருக்கிறீரே. මක්නිසාද ඔබ සහ මුලින්ම අපි පහ කර දැමූසේක. ඔබ අප කෙරෙහි අතිශයින් කෝපව සිටිනසේක. But thou hast utterly rejected us. Thou art very wroth against us. இந்த வசனத்திலே அமைந்திருக்கின்ற அந்த தமிழிலே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. මේ පදේ දෙමළ භාෂාවෙන් එද්දී එක ප්‍රශ්නයක් පැමිණෙනවා. There is a small problem in the Tamil. In the Tamil it seems to be rhetoric whereas in the real expression of Jeremiah it was not rhetoric, it was just a poetry in a prose type. இப்போ ஒரு கேள்வி மாதிரி வருகிறது, எங்களை முற்றிலும் வெறுத்து விடுவீரோ என்று. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් විදියට එනවා මේ අපිව පහ කර දැමුවද කියලා. ஆனால் உண்மையாக எரேமியா அப்படி பாடவில்லை. හැබැයි ඇත්තටම යෙරමියා එහෙම ගායනා කරේ නැහැ. உண்மையாக எரேமியா அந்த புலம்பலை முடிக்கும் பொழுது கடைசி அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை எப்படி சொல்லுகிறார் என்றால், යෙරමියා අනාගත වතුරේ ඇත්තටම මේක අවසාන පරිච්ඡේදයේ මේ අවසාන පදේ කොහොමද ප්‍රකාශ කරේ කියනවා නම්, எங்களை முற்றிலும் வெறுத்து விட்டீர். අප සහ මුලින්ම පහ කර දැමුවා. The way Jeremiah concludes the book of Lamentation is, you have, in English it's correct, in the KJV it says, thou hast utterly rejected us. Finito, done, you have rejected us. எங்களை நிராகரித்து விட்டீர், எங்களை வெறுத்து விட்டீர். අපෝ එපා කර දැමුවා, අපිව අත්හැර දැමුවා. Thou art very wroth against us. எங்கள் பேரில் கடும் கோபமாய் இருக்கிறீர். අප කෙරේ ඉතාමත් කෝපව සිටිනවා. ஆகவே இந்த தமிழிலே வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள் மாத்திரம் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். එනිසා දෙමළ භාෂාවෙන් කියවන කට්ටිය විතරක් කරුණාකර තේරුම් ගන්න. இந்த எங்களை முற்றிலும் வெறுத்து விடுவீரோ அந்த கேள்வி அல்ல அந்த இடத்துல வருவது. அந்த வசனம் உண்மையான எபிரேய மொழியில் எப்படி வருகிறது? எங்களை முற்றிலும் நிராகரித்து வெறுத்து விட்டீர், எங்கள் பேரில் கடும் கோபமாய் இருக்கிறீர். සිංහලෙන් හරි. සිංහලෙන් කියන්න. සිංහලෙන් එක තියෙන විදිය හරි. සිංහලෙන් තියෙන්නේ මක්නිසාද ඔබ සාමුලින්ම අප පහ කර දැමුසේක, ඔබ අප කෙරෙහි අතිශයින් කෝපව සිටිනසේක. ஆண்டவர் அடிக்கடி கோபப்பட்டார். දෙවියන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් කෝපයටපත් වුණා. There have been instances when God was so angry and sometimes he expressed his anger by way of judgment. சில நேரங்களிலே அவருடைய கோபத்தை நியாய தீர்ப்புகள் வழியாய் வெளிப்படுத்தினார். සමහර වෙලාවට උන්වහන්සේගේ කෝපය එක විනිශ්චය තුලින් එලි දැක්වුවා. நோவா காலத்தைய ஜலப்பிரளயம், නෝවා කාලේ සිදුනා වේ ජල ගැල්ම තුලින්, சோதோம் கொமோரா, සෝදොම් ගොමෝරා, இஸ்ரவேல் அசீரியாவுக்கு அடிமையாய் போதல்,
ඉස්රායල් දේශ අසිරියාවරුන්ගේ යටත් භාවයට පෑම. யூதா பாபிலோனுக்கு அடிமையாய் போதல், යුදා දේශයේ බාබිලොන් වල යටත්කමට යාම. ஆகான் குடும்பம் கல்லெறிந்து கொல்லப்படுதல், ஆகான் பவுல கல்காலா மரணம் லැබීම. You know, the deluge of Noah, the Noahic deluge, the fire upon Sodom and Gomorrah, stoning of the family of Achan, and Israel going into exile to Assyria in 722 BC, and Judah going into Babylon in exile in 586 BC. Boy, there have been so many instances when God was angry. தேவன் கோபமாய் இருந்த பல சந்தர்ப்பங்கள் வேதத்திலே உண்டு. දෙවියන් වහන්සේ කෝපයට පත් වුණා විවිධ අවස්ථා බයිබලය තුල දකින්න පුළුවන්. ஆனால் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? හැබැයි මේ පදය තුල මොනවද කියන්නේ? முற்றிலும் என்ற ஒரு சொல் வருகிறது பாருங்கள். සහ මුලින්ම. Look at the expression utterly. Utterly. Now that's the highlight of this verse. இந்த வசனத்தின் முக்கியமான சொல் அதுதான். මේ පදය තුල වැදගත්ම වචනය තමයි ඒ පදේ සහ මුලින්ම කියන එක. நோவா காலத்தில் முற்றிலும் அல்லவே. නොවා කාලේදී සහ මුලින්ම නොවේනේ. 8 பேரை மிச்சம் வைத்தாரே. 8 දෙනෙක් ඉතුරු කරානේ. During the deluge of Noah, not utterly, 8 people escaped. சோதோம் கொமோரா மட்டும் தானே. සෝදොම් ගොමෝරා විතරනේ. மற்ற சுற்றி இருந்த நகரங்கள் அழிக்கப்படவில்லையே. අනිත් වටේ තිබුණා වූ දේශන වලට පහර දුන්නේ නැහනේ. Only Sodom and Gomorrah, not the neighboring cities. So God's anger was never expressed utterly. தேவனுடைய கோபம் முற்றிலுமாக வெளிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்லவே இல்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ කෝපේ සහ මුලින්ම එළියට පැමිණියව එම නැත්නම් එළි දැක්වුවා කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ දකින්න. முதலும் கடைசியுமாய் ஆண்டவருடைய கோபம், வெறுப்பு, நிராகரிப்பு வெளிப்பட்டது இயேசுவானவர் சிலுவையிலே தொங்கும் பொழுது. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කෝපේ සහ මුලින්ම ඒ කෝපය දකින්නට එළි දක්වවෝ එකම අවස්ථාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ යනගැසුවා වූ ඒ මොහොත. The only moment when the entire wrath and his entire rejection of humankind was expressed when Jesus was hanging on the cross, of which we have been studying in the foregone weeks. இவற்றை குறித்து கடந்த சில வாரங்களில் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம். මේ පිළිබඳව අපි පසුගිය සතිවල ඉගෙන ගත්තා. இப்போ දැන් கடைசியாய் இயேசுவானவர் ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අවසාන වශයෙන් එක වචනයක් ප්‍රකාශ කරනවා. Now Jesus is uttering his ultimate and final statement from the cross. Father, into thy hands do I commit my spirit. பிதாவே உம்முடைய கையில் என்னுடைய ஆவியை அர்ப்பணிக்கிறேன். පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට මගේ ආත්මය බාර කරනවා. அந்த 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 வாக்கியத்தை தான் இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம். ඒ පදේ තමයි අද දවසේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. That is the statement that we are going to meditate upon today, but the background is that wraps up the entire wrath of God. தேவனுடைய பரிபூரண கோபத்தையும் அப்படியே முடித்து வைக்கிறது, நிறைவேற்றி வைக்கிறது அந்த வாக்கியம். දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ වූ කෝපය සම්පූර්ණයෙන්ම එළි දැක්වීම නැත්නම් අවසාන වීම තමයි එතන දකින්න තියෙන්නේ. அப்போ தேவனுடைய முழு கோபமும் வெளிப்பட்ட ஒரே இடம் எது? ඒතර දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කෝපය එළිය දැක්වුවා වූ අවස්ථාව කෝකද? එකම අවස්ථාව කෝකද? කොහෙද? සිலுවයි. කුරුසිය තුල. Where was the ultimate wrath of God expressed? The cross. Of course he was angry before that, he was angry after that. I mean, even today he is angry over hacking our YouTube channel. I mean, so many things aggravate him. இன்றைக்கு முன்பு சிலுவைக்கு முன்பும் தேவன் கோபமாய் இருந்த சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு. මීට පෙරත් දෙවියන් වහන්සේ කෝපයට குருசிයට பெற කුරුසියට පෙරත් දෙවියන් වහන්සේ කෝපයට පත් වුණ අවස්ථා දකින්න තියෙනවා. சிலுவைக்கு பிறகும் அவர் கோபப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு. කුරුසියට පසුවත් උන්වහන්සේ කෝපයට පත් වුණ අවස්ථා දකින්න තියෙනවා. இன்றும் ஆண்டவர் கோபப்படுகிற நிறைய விஷயங்கள் உண்டு. තවත් දෙවියන් වහන්සේ කෝපයට පත් වුණ බොහෝ අවස්ථා දකින්න තියෙනවා. ஆனால் அவருடைய சம்பூர்ண கோபமும் வெளிப்பட்ட ஒரே இடம் சிலுவை. හැබැයි උන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කෝපය එළි දැක්වෝ එකම අවස්ථාව කුරුසිය. But his entire wrath was expressed only when Jesus hung on that cross. Now that Jesus has done everything, remember what we studied last Sunday? It is finished. Tetelestai. ஞாபகம் இருக்கிறதா? கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன பார்த்தோம்? முடிந்தது. டெட்டலெஸ்டாய். என்ன முடிந்தது என்று படித்தோம். පසුගිය සතියේ මොනවද බැලුවේ කියලා
මතකද ඔබට අවසානයි என்ன என்ன முடிந்தது என்றெல்லாம் படித்தோம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை. මොන දේවල්ද අවසන් වුණේ කියලා අපි පසුගිය සතියේ බැලුවා. We also meditated as to what were finished. Basically everything was finished. Everything was finished. Okay? எல்லாமே முடிந்தது, எல்லாமே நிறைவேறினது. සියල්ල සම්පූර්ණ වුණා, සියල්ල අවසන් වුණා. முடிந்த பிறகு ඒ සියල්ල අවසන් වුණාට පසුව இயேசுவானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? வாசிப்போமா? லூக்கா 23. කියවමු අපි ලූක් 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. After he finished everything, after the tetelestai, Jesus utters his final statement. கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்தார், உண்மை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා ඇත්ත. Yes, Jesus rose again from the dead, after which he remained on earth for 40 days and he met with some people, he dialogued with them. அதற்கு பிறகு 40 நாட்கள் இந்த பூமியிலே அவர் இருந்தது உண்மை. ඊට පස්සුව උන්වහන්සේ දින 40ක් මේ පොළොවේ සිටිපු එක ඇත්ත. அந்த நாட்களில் அவ்வப்போது அவர் சிலரோடு உரையாடியது உண்மை. ඊට පස්සු උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙ සමහර තැන්වල හැසිරුණ එක ඇත්ත. නෑ ඒ දින 40 තුල උන්වහන්සේ සමහර අය සමග සාකච්ඡා කතා කරා, ඒක ඇත්ත. ஏன் இன்றும் அவர் பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார், அது உண்மை. ඒ උන්වහන්සේ අද දවසෙත් කතා කරගෙන ඉන්නේ සමහර අයත් එක්ක, ඒකත් සැබෑවක්. Even today Jesus converses with people, which is true, but the last final ultimate statement that he uttered as a man is the statement that we are going to look today. மனிதனாக அவர் வாழ்ந்து මනුෂ්‍යෙක් විදිහට ජීවත් වෙලා மரிப்பதற்கு முன் கடைசியாய் அவர் பேசின வாக்கியத்தை தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். මරණයට පෙර අවසාන වතාවට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරව ඒ වචනය තමයි දැන් අද අපි බලන්නේ. ஆகவே சும்மா சிலுவையிலே கடைசி வாக்கியம் அல்ல. ඒක කුරුසියේ නිකන් අවසාන වචන විතරක් So නෙවෙයි. it is not just the last statement from the cross, the last ever statement of man Jesus. மனிதனாகிய இயேசுவின் கடைசி வார்த்தைகள். ஓகே. මනුෂ්‍යෙක් වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අවසාන වචනය. லூக்கா 23:46. ලූක් 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 46 වෙනි පදය. Luke 23 and verse 46. இயேசு பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். යේසුස් වහන්සේ මහත් ශබ්දයකින් මොරගසා පියාණනි ඔබගේ අතට මාගේ ආත්මය බාර දෙමි කීසේක. මෙසේ කියා උන්වහන්සේ ආත්මය හලසේක. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. இந்த பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்பதற்கு பிறகு வருவோம். පියාණනි ඔබගේ අතට මාගේ ආත්මය බාර දෙමි කියන එකට අපි පස්සෙමු. Father, into thy hands I commit my spirit. Let's come to that later. But let's look at the surrounding elements. அதை சூழ இருக்கின்ற மற்ற விஷயங்களை கொஞ்சம் கவனிப்போமா? ඒ වටේට තිබෙනව අනිත් කාරණා දිහා පොඩ්ඩ අවධානය යොමු කරමුද? மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். මහත් හඬකින් කෑ ගැසුවා. Had cried with a loud voice. Okay, let's think about this for a moment. இதை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்ப்போம். கடந்த சில நாட்களிலே உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் அவருடைய நிலை என்ன சிலுவையிலே என்று. අපි මේ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරමු. පසුගිය සතිවල ඔබට ඉගෙනලා දුන්නා කුරුසිය මතදී උන්වහන්සේ සිටියව ආකාරය කොයි විදිහටද කියලා. I elucidated the condition upon which Jesus hung on that cross. Remember? அந்த தாகமாய் இருக்கிறேன் எப்படி சொன்னார் என்றெல்லாம் சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கிறதா? අර පිපාසිතයි කියන වචනය කොහොමද ප්‍රකාශ කරේ කියලා කියලා දුන්නා මතකද? I thirst, how he said that. Well, he did not have blood except for a little bit here waiting to outflow. அந்த கொஞ்சம் ரத்தம் காத்திருக்கிறது வெளியேறுவதற்கு. අර ඉතාමත් සුළු රුධිර ප්‍රමාණය මෙතන රැඳිලා තිබිලා ඒක එළියට ආපු විදිය කිව්වා. மற்றபடி உடம்பிலே ரத்தமே கிடையாது. අනිත් එහෙම නැත්තම් ශරීරය තුල කිසිම ආකාරයෙන් රුධිරය තිබුණේ නැහැ. No blood in him. And also remember I told you, no liquid in him. He was dried as a dry fish. கருவாடு மாதிரி காஞ்சி போயிருந்தார். ஞாபகம் இருக்கா டீஹைட்ரேஷனை பத்தி சொல்லி கொடுத்தேன். කරවල වගේ උන්වහන්සේ වේල්ලා තිබුණේ මතකද? ඒ ගැන ඉගෙනුවා. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே
එහෙම තත්ත්වයක් තුලදී அந்த செமை தாகமாயிருக்கிறேன் அதை சொல்வதற்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் என்று கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொன்னேனா இல்லையா? අර පිපාසිතයි කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්න කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඒක ප්‍රකාශ කරේ කියලා කියලා දුන්නා මම Remember, පසුගිය I සතියේ. told you, I in fact made you utter those words. You know, Seme, how difficult would it have been for Jesus to even say the little word Seme? And all of a sudden, we read something very precarious, very flabbergasting. ஒரு ஆச்சரியமான நம்ப முடியாத ஒன்றை பார்க்கிறோம். එතකොට මේ අදහගන්න බැරි විශ්වාස කරන්න බැරි කාරණා මෙතන බලනවා. ආශ්චර්යමත් දෙයක් මේ පදේ දකිනවා. මහා සොත්තමයි කත්ති சொல்லுகிறாராம் இதை என்ற தெய்வம். මහත් හඬකින් මොර ගැසුවා කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. He cried in a loud voice. Excuse me. How can he cry in a loud voice in that condition? அந்த நிலையிலே அவருக்கு எப்படி கத்த முடியும்? சக்தி எங்கிருந்து வந்தது? ඒ ඉන්නව තත්ත්වයක් එක්ක කොහොමද උන්වහන්සේට කෑ ගසන්න පුළුවන්? කොහෙන්ද ශක්තියක්? இரண்டே வழிகள். මාර්ග දෙකයි. Two ways. This is what I believe. இதுதான் நான் நம்புவது. මේක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ஒன்று, එකක් அவருக்குள்ளே எஞ்சி இருக்கிற அவ்வளவு அந்த கொஞ்ச நஞ்ச சக்தியையும் திரட்டி சத்தமாய் சொன்னார். උන්වහන්සේ තුල ඉතුරු වෙලා තිබුණා වූ ඒ සුළු ශක්තිය සියල්ල එක තැනකට එකතු කළා උන්වහන්සේ ශබ්දයෙන් මොර ගැසුවා. He utilized the residue of the strength that was left in him in that condition to shout aloud, and obviously it's a miracle. அடுத்தது அது ஒரு அற்புதம். එහෙම නැත්නම් අනිත් එක ඇවිල්ලා එක මේ හාස්කම. එහෙම නැත්තම් නෙවෙයි පුතේ, ඒකත් එක්ක அது ஒரு அற்புதம். அப்படி கத்த முடியாது. එහෙම කෑ ගහන්න බෑ. அந்த நிலையிலே கத்த முடியாது. ඒ ඉන්නව තත්ත්වයක් එක්ක එහෙම කෑ ගහන්න බෑ. No, nobody can shout aloud in that condition. So that for me is the last miracle Jesus performed on the cross. என்னை பொறுத்தவரை அதுதான் இயேசுவானவர் மனிதனாய் செய்த கடைசி அற்புதம். මම හිතන විදිහට මිනිස්සෙක් විදිහට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අවසානයේට කරව හාස්කම එක තමයි. சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னது. සද්දෙන් කෑ ගහලා ඒ කියපු දේ. நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? Do you know what our problem is? We concentrate on the statement, not what's surrounding the statement. அவர் சொன்னது தான் நமக்கு, பிதாவே உம் கைகளிலே நாவே ஒப்பு கொடுக்கிறேன், அதைத்தான் பார்ப்போம். ඒක කියපු එක තමයි බලන්න පියන්නේ ඔබගේ හස්තේට මගේ ආත්මය කැප කරනවා. சூழ இருக்கிற இந்த விஷயங்களை கவனிக்கிறது இல்லை, கணக்கெடுக்கிறது இல்லை. ඒ උන්වහන්සේ මුහුණ දීලා තිබුණා ඔය වටපිටාවට අපි අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. இப்ப புரியுதா? உரத்த சத்தமாய் பேச முடியாது, ஆனால் அவர் கத்தினார். දැන් තේරෙනවද? ශබ්දයෙන් මොර ගසන්න බෑ උන්වහන්සේට, හැබැයි මොර ගැසුවා. அவர் கத்தினது எப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினது என்று அடுத்த வசனத்திலே பார்க்கலாம். ඒ උන්වහන්සේගේ මොර ගැසීම කොයි ආකාරයේ බලපෑමක් ඇති කරාද කියන එක ඊළඟ පදයෙන් බලන්න පුළුවන්. His scream caused something to transpire in the following verse. Read verse 47. 47வது வசனத்தை பாருங்க. අපි 47 වෙනි පදේ දිහා බලමු. நூற்றுக்கு அதிபதி சம்பவித்ததை கண்டு එවිට සියයකට මුලාදැන සිද්ධ වූ දේ දැක Now when the centurion saw what was done, come on. What did the centurion see? நூற்றுக்கு அதிபதி என்னத்தை கண்டான்? සියයකට මුලාදැන මොනවද දුටුවේ? ஒரு சிலுவையில இழுத்துக்கிட்டு வரப்பட்டது, උන්වහන්සේ කුරුසය කරදරාගෙන එන එක, ஆணி அடிச்சது, ඒ ඇන ගහන එක, முள்முடி சூட்டினது, ඒ කටුවටුන්න දාන එක. ஒருமையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මේක මේ ஏகவசனம். ඒක වචනෙන් කියලා තියෙනවා. It is not in plural but it's in singular. The centurion saw what happened at that point. அந்த நேரத்திலே சம்பவித்ததை நூற்றுக்கு அதிபதி கண்டான். ඒ මොහොතේ සිද්ධ වුණු දේ ඒ සියයකට මුලාදෑනයා දුටුවා. எதை கண்டான்? මොකද්ද දැක්කේ? வாயை திறந்து பேசவே முடியாத ஒரு நிலையிலே இந்த மனிதன் இவ்வளவு உரத்த சத்தமாய் கத்தினதை கண்டான். කට ඇරලා වචනයක් කතා කරන්න බැරි තරමට වියල්ලා ඉන්නව මේ මොහොතේදී මේ මිනිස්සයා ඊටම ශබ්දයෙන් මොරගසන එක දුටුවා. He saw
that in a condition where this man could not even whisper, this man cried aloud something. அப்போ சம்பவித்ததை கண்டு மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிபரனாய் இருந்தான் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினான். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් සැබෑවක් මේ මනුෂ්‍යයා ධර්මිෂ්ඨකයි කීවේය. He glorified God, saying, "Certainly this was a righteous man." එවිට සියයකට මුලාදැනියා සිද්ධ වූ දේ දැක දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් සැබෑන් මේ මනුෂ්‍යයා ධර්මිෂ්ඨකයි කීවේය. ரெண்டு காரியம் செய்கிறான். You can sit. කාරණා දෙකක් කරා. The centurion does two things. Number one, முதலாவது පළවෙනි දේ மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிபரன் என்று சாட்சி கொடுக்கிறான். සැබෑම මේ මනුෂ්‍යයා ධර්මිෂ්ඨයෙක් කියලා කිව්වා. This man is truly righteous, says the centurion. Then he glorifies God. அடுத்து தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான். ඊළඟට දෙවියන් වහන්සේව මහිමයට පත් කරා. எந்த தேவனை? කොයි දෙවියන් වහන්සේද? இயேசுவானவர் எந்த தேவனை குறிப்பிடுகிறாரோ அந்த தேவனை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොයි දෙවියන්වද නියෝජනය කරන්නේ ඒ දෙවියන්ව. Which God? The God of Jesus, who Jesus was talking about. Why? Because a centurion, being a Roman, was a polytheistic fellow who had umpteen gods in his own rights, who did not believe in the God of the Jews. இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி என்பவன் ஒரு ரோமன். මේ සියයට මුලාදැන ඇවිල්ලා රෝම ජාතිකයෙක්. பல தேவ கொள்கை உடைய ரோமர்கள் බොහෝ දෙවරුන් பகுதேவவாதය තිබුණු ரோமானுவன் யூதர்களின் தேவனை தெய்வமாக மதிக்காதவர்கள். යුදෙව්වන්ගේ දෙවරුන්ට දෙවියන් වහන්සේට දෙවි කෙනෙක් විදිහට ගෞරව කරන්නේ නැහැ වුන්. அவன் யூதர்களின் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான். ඔහු යුදෙව්වන්ගේ දෙවියන් වහන්සේව මහිමයට පත් කරනවා. He is glorifying the God of the Jews, and he is saying this man is righteous. Amazing statement of the centurion. இந்த மனுஷன் நீதிபரன் என்று சொல்லுகிறான். මේ මනුෂ්‍යයා ධර්මිෂ්ඨයෙක් කියලා කියනවා. எதை பார்த்து? මොකක්ද දිහා බලලාද? கடைசியாக இயேசுவானவர் சொன்ன இந்த வாக்கியத்தை பார்த்து. අවසානයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරව මේ වචනේ දිහා බලලා. இப்போ இதுக்கு வருவோமா? දැන් ඉතුරු කොටසට අපි இந்த வசனத்துக்கு வருவோம். දැන් අපි මේ පදයට එමු. Now let's come to this statement. What did Jesus say? Father, into thy hands I commit my spirit. பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன். පියාණනි, ඔබගේ අතට මාගේ ආත්මය බාර දෙමි. இதிலே இது கிரேக்க மொழியிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது லூக்கா புத்தகத்திலே, அப்படிதானே? මේක ග්‍රීක් පොතේ ලූක් පොතේ ලියා තියෙන ග්‍රීක් භාෂාවෙන්. Now as we know, the entire New Testament has been written in Greek. So Luke has penned this in Greek. முழு புதிய ஏற்பாடும் கிரேக்க மொழியிலே இருக்கிறது. නව ගිවිසුම සම්පූර්ණයෙන්ම ලියා තියෙන ග්‍රීක් භාෂාවෙන්. அப்போ நமக்கு தெரியும் கிரேக்க மொழியிலே அது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று. එතකොට ග්‍රීක් භාෂාවෙන් කොහොමද ඒක ලියා තියෙන්නේ කියලා බලමු. Now we know how it is written in Greek, but my question is, did Jesus shout in Greek? இயேசுவானவர் கிரேக்க மொழியிலே கத்தினாரா? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ග්‍රීක් භාෂාවෙන්ද මොර ගැසුවේ? இல்ல. නැහැ. தமிழிலே கத்தினாரா? දෙමළෙන් මොර ගැසුවද? இல்ல. නැහැ. சிங்களத்துல கத்தினாரா? සිංහලෙන් මොර ගැසුවද? Did Jesus yell in Sinhala, Tamil, English or Latin or what? No, he yelled in Hebrew. எபிரேய மொழியிலே கத்துகிறார். හේබ්‍රු භාෂාවෙන් තමයි උන්වහන්සේ මොර ගැසුවේ. இப்போ பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? එහෙනම් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? கிரேக்க மொழியிலே எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த வாக்கியத்தை ග්‍රීක් භාෂාවෙන් ලියලා තියෙනා මේ වාක්‍ය எபிரேய மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கும் பொழுது හේබ්‍රේව භාෂාවට පරිවර්තනය කරද්දී பலவிதமாய் சொல்லலாம். විවිධාකාරයෙන් කියන්න පුළුවන්. When we translate this statement of Jesus from Greek into Hebrew, there are more than one ways in which we can translate. இப்போ உதாரணமாக උදාහරණයක් විදියට அவன் வந்தான் என்பதை ඔහු පැමිණියා කියන එක தமிழிலே பலவாறாக சொல்லலாம் அல்லவா? සිංහල භාෂාවෙන් විවිධාකාරයෙන් කියන්න පුළුවන්. அவன் வந்தான், ඔහු ආවා, வந்தான், ආවා, வந்தான் அவன், ආවා එයා. இப்படி மாறி மாறி சொல்லலாம் அல்லவா? මෙහෙම විවිධ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Certain statements can be uttered in diverse manners, and in that same respect the statement of Jesus can be translated into Hebrew in various forms. அப்போ இயேசுவானவர் அந்த சொன்னதாக கிரேக்க மொழியிலே நாம் பார்ப்பதை எபிரேய மொழியிலே வித்தியாசமான முறைகளிலே மொழிபெயர்க்கலாம் அல்லவா? එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ ප්‍රකාශය ග්‍රීක් භාෂාවෙන් ලියලා තියෙන එක
හේබ්‍රෙව භාෂාවෙන් විවිධ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. நமது ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் என்றால் අපේ දෙවියන් වහන්සේ කොයි ආකාරව දෙවි කෙනෙක්ද කියනවා නම් அப்படி கிரேக்க மொழியிலே இருப்பதை இவர்கள் தவறாய் மொழிபெயர்த்து விடக் கூடாது என்பதற்காக நைஸாக ஒரு வேலையை செய்தார். මේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් තියෙන එකට ඔවුන් වැරදි විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න හොඳ නැහැ කියන එකට උන්වහන්සේ එක දෙයක් කරා. Oh, what a smart God we have! In order to avert a translational discrepancy, God did something very interesting in a prophetic way. தாவீதை பயன்படுத்துறார். දාවිත් රජතුමාව පාවිච්චි කරනවා. திருப்புங்க சும்மா 31வது சங்கீதத்துக்கு. ගීතාවලිය 21කට පෙරලා ගන්න. Just run to Baba, Psalm 31. 31. Psalm 31. Now that is a Psalm of David. அது தாவீதினுடைய ஒரு சங்கீதம். ඒක දාවිත් රජතුමාගේ ගීතිකාවක්. அவர் ஒரு பிரச்சனையிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கு ஜெபத்தோடு பாடுகிற ஒரு பாடல். ඔහු එක ප්‍රශ්නයට මූණ දීලා එද්දි දෙවියන් වහන්සේට ගායනා කරව එක ගීතිකාවක්. David was in a predicament during the time of which he was singing this psalm, but in a very mysterious way, inspired by the Holy Spirit. Look what he says in verse 5. ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமையிலே තේරුම් ගන්න බැරි පවතිනා එක අවස්ථාවක ஆவியானவர் அந்த தாவீதை வைத்து என்ன சொன்னார் என்ற 5வது வசனத்தை பாருங்கள். ආත්මයන් වහන්සේ දාවිත් රජතුමා කන්නකොටින් කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්න කියන එක බලන්න 5 වෙනි පදයේ තුලින් உமது கையில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன். ඔබගේ අතට මාගේ ආත්මය බාර දෙමි. ගීතාවලිය 31 5 වෙනි පදය. Into thine hand I commit my spirit. Hey, can you see this synonymous statement? இந்த ஒற்றை வாக்கியத்தை கவனித்தீர்களா? මේ ඒක වචනේ ඔබට බලන්න පුළුවන්ද? ஏக வாக்கிய, ஏக வசனம் இல்லை, ஏக வாக்கிய. இயேசுவானவர் வருவதற்கு 1500 வருடங்களுக்கு முன்பு 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එන්න අවුරුදු 1000කට පෙර தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு சொல்லப் போவதை දාවිද්ගේ පුත්‍රයා වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්න යන දේ தாவீது மூலமாக சொல்ல வைத்து விட்டார் ஆண்டவர். දාවිත් රජතුමා කන්නකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. In a very miraculous, paradoxical way, 1000 years before Jesus, the son of David, uttered this statement, God made David to utter that statement in Hebrew. தாவீதுக்கு விளங்கி இருக்காது, ஏன் நான் ஆவியை ஒப்படைக்கிறேன்னு ஆவியானவர் எழுத சொல்றாரு, மாப்பிள்ளை எழுதிட்டார். දාවිට තේරෙන්න නැතුව ඇති ඇයි මේ ආත්මයන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ මාගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේට බාර කරනවා කියන එක මං ඇයි එහෙම ලියන්නේ කියන එක දාවිට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. David was absolutely oblivious to why he was penning those words. Why? Because in his condition he was not dying. தாவீது என்ன செத்துக்கிட்டா இருக்கிறாரு? ඇයි දාවිත් රජතුමා මැරෙන්න දෙන්නේ இல்ல. නෑ. அப்ப என் ஆவியை உமக்கு ஒப்படைக்கிறேன். தாவீது ஏன் சொல்லணும்? එහෙමනම් ඇයි දාවිත් රජතුමා කියන්නේ මගේ ආත්මය ඔබ වහන්සේගේ අතට බාර දෙනවා කියලා? Why would David say those statements then? I don't know what he felt when he wrote them under the inspiration. Maybe he did not understand the thing. Okay, I'll write it, Lord. அவருக்கு ஒண்ணுமே புரிஞ்சிருக்காது. சரி நான் அதை எழுதுறேன். බෞඩ කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුව ඇති හරි ස්වාමීනි මම ලියන්න. அப்ப நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் ஆவியானவர்? ඒතර ආත්මයන් වහන්සේ අපිට මොනවද කරලා තියෙන්නේ? மவனே கிரேக்க மொழியில லூக்கா எழுதுனதை மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு நீ தடுமாறாத ராசா. මගේ පුතේ ලෝක්තුමා ග්‍රීක භාෂාවෙන් ලියන එක ඔයා හේබ්‍රෙව් භාෂාවට මේ පරිවර්තනය කරන්න දඟලන්න ඕනේ නැහැ. உனக்கு தெரிஞ்ச எபிரேய சொற்கள் எல்லாம் போட்டு நீ தடுமாறவே வேண்டாம். நான் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன், பேசாம அதை பார். ඔයා දන්න මේ හේබ්‍රෙව් භාෂාවේ ඒ වචන දාලා ඕක පරිවර්තනය කරන්න දඟලන්න ඕනේ නැහැ. මම කලින්ම දීලා තියෙන්නේ ඒක දිහා බලන්න. Amazing God is our God, isn't he? We don't need to struggle to translate what Jesus said there as it is penned in Greek, trying to construe the Hebrew words and fabricate that translation. The Lord says, don't worry, it's already there. Go to 31:5 of Psalms. It's already there, just use it. அதான் எழுதியிருக்கேன், அதையே பாவி. ඒකනේ ඔය ලියලා තියෙන්නේ ඒකම පාවිච්චි කරන්න.
சூப்பர் தானே? නියමයි නේද? இந்த இடத்துல நம்ம ஆவியானவருக்கு ஒரு கைத்தட்ட கொடுக்கணுமே. මේ වෙලාවේ අපි ආත්මයන් වහන්සේට එක අත්වලසනාවක් We දෙන්න. have to give a clap to our, an applause to our Holy Spirit. I'm so excited. Now, that's why I'm so excited about the Word of God. All these nitty bits of lovely gems. இந்த மாதிரியான அருமையான விஷயங்கள் சூப்பரா இருக்கு. මේ වගේ පුදුම සාගත වචන නියමයි. இப்போ நான் இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு விளக்க போகிறேன். දැන් මේ කාරණාව ඔබට පැහැදිලි කරන්න යනවා. இயேசு எப்படி இதை சொன்னார்? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොහොමද මේක ප්‍රකාශ කළේ? How did Jesus say this statement? Of course, we know that it was a loud cry. ஒரு சத்தமான கூக்குரல் என்று தெரியும். ඉතා ශබ්දයෙන් කෑ ගැසුවා කියන එක දන්නවා. எப்படி சத்தமா இருந்தாலும் எப்படி என்ன பாவத்திலே கத்தினார்? ශබ්දයෙන් තමයි ඒ උනාට මොන ආකාරයෙන්ද උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරේ? Loud, yes, but then in what sort of an expression? How expressive was he? இப்போ இந்த இயேசு படங்களிலே நான் பார்த்ததை சொல்லுகிறேன், நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க. දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳව තිබෙනා ওই චිත්‍රපටවල දැකපු දේ කියන්නම් ඔයාලත් දැකලා ඇති. You may have seen this in a lot of Jesus movies that people have made. Jesus hanging on the cross in a very desperate situation. ரொம்ப பரிதாபமாக சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ඉතාමත් වේදනාවෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලීලා ඉන්නවා. பிதாவே, கியபா, පියාණනි, Father, into thy hands I give my ghost. මගේ දෙමළෙන් කිව්වම කියපම ඩේටා. දෙමළ යේසුස්ට පස්සේ තමයි සිංහල යේසුස්. உம்முடைய கைகளிலே நாவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ரொம்ப அந்த பரிதாபமா சொல்லியிருக்கோம். පියාණනි, මගේ ආත්මය ඔබගේ අතට බාර දෙමි. ඉතාමත් වේදනාවෙන්. அப்படிதான் நான் பார்த்த படங்கள் எல்லாம் இயேசுவானவர் உயிரை விட்டார். එහෙම තමා මම බලපු චිත්‍රපටවල යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්න That ඕනේ. was how Jesus gave up the ghost in the movies that I saw. Nah, that's not the way. Hey, his job was finished when he said finished. And that was last Sunday. அவருடைய வேலை முடிந்தது, அவர் முடிந்தது என்று சொன்னபோது அது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்து விட்டோம். උන්වහන්සේගේ වැඩ කොටස හමාර කළාට පසු උන්වහන්සේ තීන්දුව එහෙම නැත්නම් අවසానයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා ගිය සතියේ බැලුවා අපි. இது இப்ப என்ன சொல்றாருங்கோ? දැන් මෙතන මොනවද කොහොමද ප්‍රකාශ කියන්නේ? முடிஞ்ச பிறகு சொல்றார். ඒ අවසාන වුණාට පස්සුව කියන්නේ. This statement comes after he finished whatever he has finished and saying what he finished has finished. எதையோ முடிக்க வந்தார்ல. කිසිවක් නෑ මොකද්ද එකක් ඉවර කරන්න ආවනේ. அந்த முடிக்க வந்ததை முடிச்சிட்டு ඒ අවසන් කරන්න ආපු දේ අවසන් කරලා முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டு අවසానයි කියලා එහෙම නැත්නම් තීන්දුවනා කියලා කියලා அப்புறம் ஒன்று பண்றார். ඊට පස්සේ அப்புறம் இதை சொல்றார். ඊට පස්සේ තමයි මේ දේ කියන්නේ. இது எப்படி தெரியுமா? මේ කොහොමද දන්නවද? இந்த படம் முடிச்ச பிறகு எழுத்து போகுமே, අර චිත්‍රපටියක් අවසන් වුණාට පසු අර අකුරු ටික යනවනේ උඩට. அது மாதிரி. ඒ වගේ. This is like the how do you say this letters going in the screen after a movie? Nobody wants to look at that. யாருமே அதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்களா? කවුරුත් ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවද? படம் முடிஞ்சதா? இப்போ எனக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாம் படம் பார்க்குறவங்களே கிடையாதுப்பா. මම දන්නවා ඔයාලා චිත්‍රපටි බලන්නේ නැති කට්ටිය කියලා. I know you people don't watch movies. You are so holy. You float, you levitate 3 feet above the ground. எனக்கு தெரியும் நீங்கெல்லாம் 3 அடி உயரத்துல அப்படியே பறந்து திரியிறவங்கன்ட்டு. මම දන්නවා ඔබ පොළොවට වඩා අඩි 3ක් විතර උඩින් එහෙම්ම පාවෙන සුද්ධවන්තයෝ කියලා. ஆனா நான் நம்மளை போல நார்மல் மனுஷங்களுக்கு நான் பேசுறேன். හැබැයි අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මම කියන්නේ To the normal people like us, I would say, after a movie you would see the letters, the actors' names, actresses' names, and the director, the musician, the makeup artist. Oh, such a lot of names. எத்தனையோ பேர்கள் போகும் கீழே இருந்து மேலே எழுத்து போய்கிட்டு இருக்கும். අර කොච්චරද නම් ප්‍රමාණයක් යට ඉඳන් උඩට යනවා. படம் முடிஞ்சு தி எண்டுன்னு வந்துருச்சு. චිත්‍රපටි අවසන් වෙලා එහෙම නැත්නම් අවසానයි කියලා දාලා ඉවරයි. அதுக்கு பிறகு போற எழுத்து மாதிரி இவர் முடிச்சிட்டாரப்பா. இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட். முடிந்தது. டெட்டலஸ்டாய் ஃபினிட்டோ. ඊට අර ඒ දෙන්න එකට පස්සේ යන නම් ලිස්ට් එකේ දැන් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා අවසానයි කියලා ප්‍රකාශ කරා ඊට පස්සේ මේ කරන දේ. The end has happened and Jesus said tetelestai, kaput, finished, fini. And now he says something
to the Father. That has nothing to do with us. This is nothing to do with us. This is something between him and the Father. இது எங்களோட சம்பந்தப்பட்ட ஒன்று இல்லை. මේකට අපේ කිසි සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. இது அவருக்கும் பிதாவுக்கும் சம்பந்தப்பட்டது. ඒක උන්වහන්සේටත් පියාණන් වහන්සේටත් තිබෙනා සම්බන්ධතාවයක්. அப்போ எப்படி பிதாவை கூப்பிட்டுருப்பாரு? එතකොට කොහොමද පියාණන් වහන්සේට කතා කරේ කියලා බලන්න. පියාණනි! Father! No. That was the first father. அந்த முதல்ல கத்துறாரு. பிதாவே இவர்களை மன்னியும். பிதாவே இவர்களை மன்னியும். தாங்கள் செய்வது என்னதென்று அறியாது இருக்கிறார்கள். அந்த முதலாவது சொன்னாரே அது. පියාණනි මොවුන්ට සමාව දෙන්න මොවුන් කරන්න මොනවද කියලා මොවුන් නොදැන සිටිනවා. They not know what they do. Father, forget that was the first father. Now it's not Father, பிதாவே அல்ல. ඒ කලින් ප්‍රකාශ කරපුවා දැන් ඒ විදිහට පියාණනි කියලා උන්වහන්සේ කයි ගහන්නේ නැහැ. இப்ப பிதாவே அதுவும் அல்ல. දැන් පියාණනි එහෙමත් නෙමෙයි. It's not Father. That was me. I thirst. தாகமா இருக்கு. அதுதான் அந்த சவுண்ட். පිපාසයි ඒ શબ્දයක් නෙවෙයි. பிதாவே පියාණනි அது அல்ல. එහෙමත් නෙමෙයි. It's not Father. That was when he called Mary Isha. Remember? ஸ்திரியே. ஞாபகம் இருக்கா? ස්ත්‍රිය ඒ ප්‍රකාශ කරේ එහෙම ඒ මතකද ඒක? இப்போ எப்படி தெரியுமா அவர் பிதாவை சொல்றார்? දැන් කොහොමද දන්නා පියාණන් වහන්සේට කතා කරන්නේ? யூத ராஜ சிங்கமாக යුදාහි ජය සිංහයා වගේ ஓட்டத்தை முடித்த வெற்றி வீரராக ඒ දිවිල්ල හමාර කර ජයගත්තා වූ ඒ වීරයෙක් அந்த වගේ ரேஸ் ஓடின பிறகு மேலே வந்து நிப்பாட்டி அந்த கப்பை தூக்கி பிடிப்பாங்களே අර ඒ රේස් එක දුවලා ඉවර වෙලා අර ස්ටේජ් එක නැගලා අර කප් එක උස්සනවනේ அது போல பிதாவே ඒ වගේ පියාණනි just like after completing successfully a race and with the cup, you know, these people, you know, stand smart and they say, Jesus says, you know, he has completed everything is done. He's Avi, Father, done. Ooh, பிதாவே පියාණනි okay இல்லையா நம்மட deal. හරි නේද අපේ ගනුදෙනුව? Our deal is done, right? Remember last Sunday I brought these pastors with those boards about this deal and stuff. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பாஸ்டர்மார் முன்னால வந்து போர்ட் பிடிச்சி டீல் எல்லாம் காட்டினாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? පසුගිය සතියේ පාස්ටර්ස්ලා මෙතන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අර බෝඩ් එකේ මල්ලා අර ඒ ගනුදෙනුව පෙන්නුවා මතකද? இவர் சொல்றார் பிதாவே, வெற்றியாக சொல்றார் பிதாவே. උන්වහන්සේ අර ජයග්‍රහණ ප්‍රකාශ කරනවා පියාණනි உங்க கையில ඔබේ අතට to your hand I give my spirit. என்னுடைய ஆவியை ஒப்படைக்கிறேன். මගේ ආත්මය මම බාර කරනවා. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? මොකද්ද තේරුම දන්නවද? இந்த மனுக்குலத்துக்காக நானும் நீங்களும் பிரிந்தோமே, මේ මනුස්ස සංහතිය උදෙසා ඔබ වහන්සේත් මමත් වෙම්ුණානේ. Father, you and I were separated for the benefit of humankind, and now we are becoming one again. இப்போ மறுபடி நாங்கள் ஒன்றாகிறோம். දැන් ඔබ වහන්සේත් මම නැවත එකට එකතු වෙනවා. உமது கையில் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට කියලායි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. Why අතට. Why would Jesus say into your hands? The Hebrew word is yad. Why would he use the word yadim? கைகளில் உங்கள் கைக்கு என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? ඔබගේ අතට කියලායි කියන්න ඕනේ. ஐயோ, இதை பத்தி நிறைய பேச ஆசையா இருக்கு, பயப்படாதீங்க, நான் பேச மாட்டேன். මේ ගැන ගොඩාක් කතා කරන්න ආසයි, අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි. I am sort of impelled to elucidate, but no, I'm not going to do that. I'm going to curtail myself. The Hebrew letter yod, which represents the arm, is the 10th letter in the Hebrew alphabet, and that denotes Jesus. எபிரேய எழுத்துக்களில் හෙබ්‍රෙව් අකුරු වල யாத் என்று சொல்லுகின்ற அந்த கையை குறிக்கும் எழுத்து යොට් කියනව ඒ අත නියෝජනය කරනව ඒ අකුර 10வது எழுத்தாய் 10 වෙනි අකුර විදිහට மேசியாவை இயேசுவை குறிக்கிறது என்று நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். මේෂය එහෙම නැත්නම් යේසුස් වහන්සේව නියෝජනය කරනවා කියලා ඔබට උගන්ලා තිබෙනවා. 22 எபிரேய எழுத்துக்களிலும் தரையிலே படாமல் மேலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரே எழுத்து அந்த யோத் தான். ඒ අකුරු 22 තුල හෙබ්‍රෙව් භාෂාව තුල තිබෙන ඒ පොළේ වදින්න නැතුව ඉහළ එල්ලා තිබෙනව එකම අක්ෂරය යොට්ට අකුර තමයි. Of the 22 Hebrew letters, the only letter
which does not touch the ground is the letter Yod. And now Jesus was hanging on the cross, not touching the ground. இயேசுவானவர் சிலுவையிலே பூமியிலே கால் படாமல் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසිය මත උන්වහන්සේගේ පාද පොළොව ස්පර්ශ නොවි එල්ලිලා ඉන්න විට மனிதனாகிய இயேசு මිනිසෙක් වන්නා වූ යේසුස් முழுக்க அவருடைய மனிதத்துவத்தை முடிவடைய செய்து සම්පූර්ණයෙන්ම උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යත්වය අවසන් කරලා திரித்துவத்தின் இரண்டாவது நபராகிய அந்த யோத் அந்த நபராக தேவனோடு மறுபடி இணையும் அந்த காரியத்தை தான் அவர் குறிப்பிடுகிறார். ත්‍රිත්වයේ දෙවෙනි පුද්ගලයා විදියට යොට් කියන අක්ෂරයේ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ ත්‍රිත්වයේ දෙවෙනි ස්ථානට පත්වීම තමයි එතන නියෝජනය කරන්නේ. In a most mysterious and a paradoxical way, Jesus was now concluding and completing his human nature, and he is becoming the second person of the Trinity as he was before he became a man at that point. And that is why he says, Father, to your hand I give my spirit, ruach. உம்முடைய கைகளுக்கு யோத்துக்கு ඔබගේ අතට යොට්ක என் යොට්ට என் ஆவியை ஒப்படைக்கிறேன். මගේ ආත්මය බාර කරනවා. அந்த ஆவி என்ற அந்த இடத்துல அவர் பயன்படுத்துவது அந்த சங்கீதம் 31:5 இருந்து நான் எடுத்திருக்கேன். අර එතන ආත්මය කියන ඒ වචන ඇවිල්ලා අර ගීතාවලියේ 31 වෙනි පදයේ එතන තියෙන මේ යොදා ගැනීම. அல்ல ருவாஹ் அப்படின்னு வர்றது பெண் பால்ல வருது. එතන රුවක් කියන පදය வச்சனே වචනය ஸ்திரீலிங்கம் පැමිණෙන්නේ. Hebrew scholars check it out. In Psalm 31:5, the Hebrew rendering of the spirit is ruach in its feminine form. நான் ஒரு 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 பெரிய ஒரு படிப்பினையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். இப்ப இல்ல, இன்னைக்கு இல்ல. ஐயோ பயப்படாதீங்க. දැන් මේ පසුව ඉතාමත් විශාල ගැනීමක් ඔබට උගන්වන්න යනවා. பெண் பால் அல்லது பெண்களை பற்றி ஒன்று நான் பேச போகிறேன். ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රී ලිංගය එහෙම නැත්නම් ස්ත්‍රී පාර්ශවය ස්ත්‍රියන් ගැන උගන්වන්න යනවා. நீங்கள் சீக்கிரத்தில் அதை யூடியூபில் எதிர்பார்க்கலாம். ඔබට YouTube එකේ ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒක බලන්න පුළුවන්. Soon you can expect an extensive teaching on women and females and femininity. And after that ladies are going to fall in love with me. Boy, அத பார்த்த பிறகு பொம்பளைகள்லாம் என் மேல அன்புல உள்ள போறாங்க. கெட்ட விதமா இல்ல, என்னைய நேசிக்க போறாங்க. ඒක බැලුවට පස්සේ ස්ත්‍රී පාර්ශවය දේවගතිවරයා කරේ ඉතාමත් ප්‍රේමණීය වෙන්න යනවා. ஏன்னா இப்ப பொம்பளைகள் நினைக்கிறது நான் பொம்பளைகளை இறக்குறேன் ஓவரா. ඇයි කියනවනම් දැන් ස්ත්‍රී පාර්ශවය හිතන්නේ පාස්ටර් ගොඩක් වෙලාවට ස්ත්‍රී පාර්ශවය කපනවා කියලා. The way I say certain things, many women think that, not only women, many people think that I am sort of anti-women stuff. அந்த மாதிரி பொம்பளைகளை மட்டம் தட்டுற ஒரு ஆள் தான் சுரேஷன் நினைக்கிறாங்க. ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රී පාර්ශවයේ පහලට හෙලන ඒව නැත්තම් කපලා දාන කෙනෙක් තමයි පා සුරේෂ් කියලා හිතන්නේ. அந்த நீண்ட ஆழமான படிப்பினைக்கு பிறகு பெண்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட போறாங்க. நானால அல்ல, அவர்களுக்கே தெரிய போகிறது, பெண் என்றால் இவ்வளவு இருக்கா. ඒ ගැඹුරු ඉගැන්වීමට පස්සේ ස්ත්‍රී පාර්ශවයේ දේවගතිවරයා කරේ ප්‍රේම ඇති කරගන්න යනවා. දේවගතිවරයා වෙයි අදින්නේ. තමන් ගැන තමන්. ආයෙත් පරිස්සමෙන් බා. කියන්න. නෑ දැන් කාන්තාවන් පවා ඒ ඉගැන්වීමට පස්සේ තමයි දැනගන්න යන්නේ අඩේ කාන්තාව කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්ද. சில நிறைய பெண்களுக்கு தாங்கள் பெண்களாய் பிறந்ததே கவலை. බොහෝ ස්ත්‍රී පාර්ශවයට තමුන් කාන්තාව කියලා ඉපදුණෙක් ගැනම දුකයි. Many women are upset that they are women. Why? Because they always look at men and they want to be like men. எப்ப பார்த்தாலும் ஆம்பளைகளை பார்த்துட்டு அவங்க மாதிரியே வாழணும்னு ஆசை. ගොඩාක් වෙලාවට පිරිමි දිහා බලලා ඒගොල්ලෝ වගේ ජීවත් වෙන්න ආසයි. அந்த செய்திக்கு பிறகு ඒ පණිවිඩයට පස්සේ நான் நினைக்கிறேன் நிறைய ஆம்பளைகளும் நினைப்பாங்க, ஐயோ நானும் பொம்பளையா இருக்க கூடாது. එතකොට බොහෝ පිරිමි ඇති මමත් ගෑනු කෙනෙක් වුණා නම් කියලා. வேணாம் அப்படின்னா அது வேற மாதிரி தான் ஆகும். அது ඒ මොනොත් මේක වෙනස් විදියට තමයි වෙන්නේ. பொம்பளை காளி. My goodness, guys, you don't try to become women, then you'll become something else, you know. You'll become something else. இல்ல வேற ஒண்ணா மாறிடுவீங்க. 1 2 3. ஓகே. ஏன் இயேசுவானவர் தனது ஆவியை பெண் பாலில் குறிப்பிட்டார் என்ற அந்த பாடத்திலே நீங்கள் படிப்பீர்கள்.
ඇයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමුන්ගේ ප්‍රකාශය ස්ත්‍රී පාර්ශවයක් විදිහට ස්ත්‍රී තමන්ගේ- ලිංගයෙන් ප්‍රකාශ කරේ? තමන්ගේ ආත්මය. ආත්මේ ස්ත්‍රී ලිංගයෙන් ඇයි ප්‍රකාශ කරේ කියන එක ඒ පාඩමේදී ඉගෙන In ගමු. that teaching, I will further elucidate as to why Jesus addressed his spirit in the feminine gender. Ooh, but don't misconstrue that I'm trying to say that Jesus' spirit was feminine or something like that. அவசரப்பட்டு என்னமோ அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் நான் பொம்பளையோ ඒතොර එමනම් හදිසි වෙලා එතකොට ආත්මයන් වහන්සේ ගැහණු කෙනෙක්ද? அப்படியா இவன் சொல்றான் அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீங்கோ. එහෙමද මෙයා මේ කියන්නේ කියලා එහෙම හිතන්න එපා. ஆனால் நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் මොනවද කියන්න දෙන්නේ? இயேசுவானவர் தமது ஆவியை යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමුන්ගේ ආත්මය பிதாவின் கைக்கு ஒப்புக் கொடுப்பதன் மூலம் පියාණන් වහන්සේගේ අතට බාර කරන කිරීම තුලින් திரித்துவம் பிரிந்ததே. ඒ ත්‍රිත්වය වෙන් වුණානේ. அந்த பிரிந்த திரித்துவம் இணைந்தது. ඒ වෙන් වුණා වූ ඒ ත්‍රිත්වය එකතු වුණා. The Trinity was separated, and anti-Trinitarians are so upset when to hear these things. I don't care. But when the Trinity is separated from each other for Jesus to come as a human, and now, whilst he was on the cross, he joined again with the Trinity. So the Trinity became one whilst Jesus was still hanging on the cross. இயேசுவானவர் சிலுவையில் இருக்கும் பொழுதே பிரிந்த திருத்துவம் இணைந்தது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසිය මත එල්ලී සිටිද්දිම ඒ වෙන් වුණා වූ ඒ ත්‍රිත්වය නැවත එකතු වුණා. இப்போ இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் பாருங்கோ. දැන් මේ පදේ දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. Look at this statement. பிதாவே அபி, පියාණනි, Father. So we have the Father. Into your hand, Yod, Jesus. உமது கைக்கு. ඔබගේ අතට. கை என்றால் என்ன? யோத், இயேசு. අත කියන්නේ මොකද්ද? යොත් යේසු. என்னது? ஆவியை. මගේ ආත්මය. ஆவி, இயேசுவின் ஆவி அசுத்தாவியா பரிசுத்தாவியா? ඒතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය අශුද්ධාත්මයක්ද ශුද්ධාත්මයක්ද? பரிசுத்தாவி. ශුද්ධාත්මය. அர்ப்பணிக்கிறேன். බාර දෙමි. So Father, into your hands, Yod, Jesus, I commit my spirit. And Jesus' spirit is the Holy Spirit. We see in the last ever statement of Jesus the fact of Trinity. இயேசுவானவருடைய அந்த கடைசி வாக்கியத்திலே යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අවසාන ඒ ප්‍රකාශය තුල அந்த திரித்துவத்தை பார்க்கிறோம். ඒ ත්‍රිත්වය බලන්න පුළුවන්. ஆகவே இயேசுவானவர் அதை துக்கமாய் சொல்லவில்லை. ඒ නිසා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දුකෙන් ඒ දේ ප්‍රකාශ කරේ නෑ. ஒரு திரைப்படம் முடிந்த பிறகு எழுத்து போகுது தானே. ඒ චිත්‍රපටයක් අවසන් වුණාට පස්සේ ඒ අකුල් ටික යනවා නේද? படம் பார்க்கிறவன் நின்று அதை வாசிக்கவே மாட்டான். චිත්‍රපටය බලන කෙනා නැවතලා ඒක බලන්නෙම නැහැ. You know, somebody who watches a movie is not going to bother to read those letters after they finish the movie, because what interested them, what concerned them was the movie, and the movie is finished. அவர்களுக்கு தேவையானது அந்த படம். ඔවුන්ට අවශ්‍ය චිත්‍රපටය. படம் முடிந்தது, චිත්‍රපටය ඉවරයි. கதையும் முடிந்தது, கத்தரிக்காயும் காய்த்தது. ஹரி ஷோயக்க இவராய் எதர பாலையா நெச்சராய் எவனும் உட்கார்ந்து அந்த எழுத்தை வாசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டான். කවුරුත් ඉඳගෙන අර අකුටේ කියවගෙන ඉන්න. ஆனால் அந்த எழுத்தில் என்ன இருக்கிறது? හැබැයි ඒ අකුරු වල මොනවද ඒ නම් ලයිස්තුවේ මොනවද සඳහන් වෙන්නේ? மகிமை. මහිම. The letters of a post movie scenario contains glory. Glory of what? Glory of those who worked for that movie. அந்த படத்துக்காக வேலை செய்தவர்களுடைய மகிமை. ඒ චිත්‍රපටය උදෙසා වැඩ කරා වගේ මහිමය. கதாநாயகனை வாலிபனாய் காட்டிய அந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்டினுடைய பெயர் வரும். ඒ பிரதான நலுவவனிකන් කොල්ලෙක් වගේ පෙන්නපු අර මේකප් කාරයින්ගේ නම් ටික එකයි. You know, the old John Wayne is sometimes shown as a very young, athletic, horse-riding Western figure. The makeup artist's name comes after the movie, and every time they see those letters, they're very happy. It was we who showed John Wayne as a young guy. அப்ப அந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்டுக்கு அந்த எழுத்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்? ඒතර අර මේකප් කරපු කෙනාට කොහොමද නම බලද්දි? அந்த கிழட்டு ரஜினிகாந்த் வாலிபனா காட்டினதுன்னா இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு தெனாவிட்டு இருக்குமா இருக்காதா?
අර ඒ නාකි කවුද සිංහල නළුවෙක් ගාමිණී ෆොන්සේකා කමන්නේ යා මැරිලා නිසා බය නැහැ. නාකි ගාමිණී ෆොන්සේකාව නිකන් තරුණ කොල්ලෙක් වගේ පෙන්නුවේ මමනේ ඔය යන් මගේ නම යනවා. BGM background music එක දීපු එක්කෙනාගේ නම් යනකොට මියුසික් කාරෙන්ට මාර හැපි. යනවා මගේ නම දෙමළෙන් කියපන්. அந்த மியூசிக் செஞ்சவனுக்கு அந்த அவரோட பேர் போகக்குள்ள அவருக்கு ஒரு பெருமை ஐயோ எப்படி என்ற பேர் போகும்னு. And the background music artists, you know, when they see their names, that's their glory. They are so happy. Ooh, we provided that music. Am I talking sense? நான் பேசுறது உங்களுக்கு விளங்குதா? මම කියන්නේ ඔබට තේරෙනවද? படம் பார்ப்பவர்களுக்கு அந்த எழுத்தில் ஒரு அக்கறையும் கிடையாது, வாசிக்கவே மாட்டான். චිත්‍රපටය බලන කෙනාට ඒ අකුරු දිහා කිසි අවධානයකුත් නැහැ. ඒක නම් වැඩකුත් නැහැ. යාට අවශ්‍ය නැහැ. Those who enjoyed the movie don't even bother to stop and read. But for the performers, that's the glory. ஆனால் அந்த திரைப்படத்தை நடத்தி காட்டியவர்களுக்கு அதுல தான் மகிமை. හැබැයි ඒ චිත්‍රපටය හදලා නිෂ්පාදනය කළ ඒක රංගපාල ඒක පෙන්නපු අයට ඒක තමයි වැදගත්. தனது 6வது வாக்கியத்திலே முடித்து விட்டார் இயேசுவானவர். முடிஞ்சது எல்லாம் வீட்டுக்கு போ. තමන්ගේ 6 වෙනි ප්‍රකාශය තුළ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අවසන් කරා. දැන් අවසන්යි හැමෝම ගෙදර යන්න. In his 6th statement, Jesus concluded the whole movie that started in Eden. Finished, the end, go home. சினிமா தியேட்டருக்கு போயிட்டு படம் பார்க்குறீங்க தானே? ඔබ සිනමා ශාලාවට ගිහිල්ලා චිත්‍රපටි බලනවානේ. Now when you go to a movie theater, when you watch the movie, everything is dark. படம் பார்க்கும்போது எல்லாம் டார்க்கா இருக்கும். லைட் எல்லாம் அமர்த்திடுவாங்க. ஆமாவா இல்லையா? ඒ චිත්‍රපටය බලද්දී වටපිටාව අඳුරු ලයිට් සේරම ඔෆ් කළා. படம் முடிஞ்சோடனே என்ன பண்ணுவான்? චිත්‍රපටය අවසන් වුණාට පස්සේ මොකද? ஷடார்னு லைட் எல்லாம் போடுவான். එකපාරටම ලයිට් දානවා. Once the movie is over, the lights come. And still the letters are going up and people are walking away from the theater. அங்க எழுத்து போய்க்கிட்டு இருக்கு, இவன் எலும்பி வீட்டுக்கு போறான். ඒ අකුරු ටික යනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ නැගිලා ගෙවල් වලට යනවා. சரியா 12 மணிக்கு ஆண்டவர் லைட்டை ஆஃப் பண்ணாரு. හරියට 12ට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් ලයිට් ඔෆ් කරා. இயேசுவானவர் சிலுவையில போட்ட உடனே லைட் ஆஃப் ஆயிருச்சு. பூமி முழுக்க அந்தகாரப்பட்டது. ஆமாவா இல்லையா? ඒ කියන්නේ මුළු පොළොවම අන්ධකාරයටපත් වුණා. ඇත්තද නැද්ද? When Jesus was crucified at 12 o'clock, lights were all off. Everything was dark. And the movie happened. 3-hour movie. 3 மணி நேர படம். පැහැතුණුක චිත්‍රපටයක්. இங்கிலீஷ் படம் இல்ல, அநேகமா தமிழ் படமா தான் இருக்கும். ඒක ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටයක් වෙනවා. බොහෝ දුරට දෙමළ It චිත්‍රපටයක් cannot be an වෙනවා. English movie because it ran for 3 hours. Oh, it's a movie like Ben-Hur or Titanic or something like that. And when Jesus said it is finished, boom, lights came on. இயேசு முடிந்தது என்று சொல்லும் பொழுது லைட் வருது. ඒතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තීන්දුවනා කියද්දි ලයිට් දානවා. லைட் போட்டோன்னா எல்லாம் போறான். ලයිට් දාපු ගමන් හැමෝටම යන්න Now පුළුවන්. everybody goes. திரையும் இப்ப தேவையில்லை, படம் முடிஞ்சிருச்சு, திரை கிழிந்தது. දැන් චිත්‍රපටි ඉවරයි. දැන් තිරෙත් වැඩක් නැහැ. තිරෙත් තිරලා ගියා. Now the movie is over, so the curtain was torn. Now look at the Bible. The Bible says the curtain was torn. Why torn? Not pulled to a side, because no more movies. Finito. No need of another curtain. திரைய ஒதுக்கல. තිරය ඇද්දේ නැහැ. கிழிச்சாச்சு. ஏன் இனி படம் இல்லை. அதோட அதான் கடைசி படம். ඉරලා දැම්මා. ඒ කියන්නේ ආයේ මීට පස්සේ ආයේ චිත්‍රපටි නැහැ. මේ තමයි අන්තිම චිත්‍රපටි ඉවරයි. லைட் போட்டாச்சு. ලයිට් දැම්මා. இப்ப எழுத்து போகுது. දැන් අකුරු ටික යනවා. அபி பிதாவே, පියාණනි, Father, into your hands I give my spirit. Now we go home. They go home. Now we go home. I come home. எல்லாம் வீட்டுக்கு போறாங்க, நானும் வரேன் வீட்டுக்கு. ஓகே. සෙරම ගියාට පස්සේ මමත් එන්නම් මගේ ගෙදරට. பிரிந்த திருத்துவம் இணைந்தது. ඒ වෙන්නුණා ත්‍රිත්වය එකතු The separated Trinity was reunited. God came back to the state that he was before Jesus came to the womb of Mary. மரியாளினுடைய கருவறைக்குள்ளே இயேசு வருவதற்கு முன்பு திரியேக தேவன் எப்படி இருந்தாரோ அந்த நிலைமை இதிலே வந்தது. ඒ මරියතුමේ ගර්භාෂය තුලට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කල්යක් විදිහට එන්ට කලින් කොහොමද ත්‍රිත්වය තිබුණේ? ඒ ආකාරයෙන් නැවත ත්‍රිත්වයපත් වුණා. நம்முடைய பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் எவ்வளவு சூப்பர் தேவன் புரியுதா உங்களுக்கு? අපේ පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ සුද්ධාත්මන කොච්චර යහපත් වූ අලංකාරු තනන් වහන්සේලා. What a glorious Father, Son and the Holy Spirit are or is our triune God.